Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadratin nabiyina al-khidir Abil Abbas Baliyah Imakan alaihissalam wa ila hadrati sa'iri sa'adatina subiyatul muhaqiqin wal awliya isolikin wal ulama al-amilin aina makanu min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya intis atil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa khususan ila hadrati muallifu hadzal kitab tafsir Jalalain Syekh Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahali wa ila hadrati Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa khususan ila hadrati Syekhina wa murabbi ruhina. Khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Zuhdi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdurrahman Al-Maraqi wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Maraqi wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Bumbuni wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bandani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa furu'ihim wa zamil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhirina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyat wa bisalamati wal barokah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqomata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassukit tami bi harakatid da'wati wa tarbiyati awliya utisha warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasakhata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna cara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Ibu-ibu sekalian jamaah Majlis Rifqatur Rohaniyah Aulia Utisah Wisata Rohani Wali Songo Pasujudan Songgo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam seger waras, sugih wibowo rahayu, barokah manfaat bidini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabul ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan irodah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilafut zikri, halakoh zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan ngalap barokah, mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, ayat demi ayat, lafaz demi lafaz telah kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama hingga sampai lagi ini pada surat Al-Maidah, surat kelima, juz 6, ayat 56. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya, yaitu ayat 57 dan seterusnya. Tentunya kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah
serta pancaran nurul hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuat ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kelak kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan firman Allah surat Al-Maidah juz 6 ayat 57 dan seterusnya. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Harap disimak dan diperhatikan dengan sebaik-baiknya dalam tempo yang A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhudhu dinakum huzuwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffaru awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktsarakum fasiqun. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal qanazira wa abada taghut. Ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Sadaqallahul
kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tahidul lazina takhadu dinakum huzuwan wa la'iban minal ladina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in wa idza nadaitum ila sholati takhuzuha huzuwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Qul ya hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktsarahum fasiqun. Qul hal unabbi'ukum bisyarrim min zalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat sawud. Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Ya, mari kita artikan kembali ke ayat 57 ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. La tattakhidu. La tattakhidu. Janganlah kamu mengambil. Janganlah kamu mengambil atau menjadikan alladzina orang-orang ittakhadhu yang menjadikan dinakum agama kalian huzuwan ejekan walaiban dan permainan minal ladina yaitu dari orang-orang utul kitab yang telah diberi kitab min qablikum dari sebelum kalian wal kufari dan orang-orang kafir aulia
sebagai pemimpin. Wattaqullaha Dan bertakwalah kepada Allah. In kuntum jika kamu sekalian mu'minina orang-orang yang beriman. Wa idza dan apabila nadaitum kalian menyeru ila sholati untuk mengerjakan sholat. Ittakhaduha mereka menjadikannya tujuan buah ejekan walaiban dan permainan. Dalika yang demikian itu bi'annahum disebabkan mereka qaumun benar-benar kaum la yaqiluna yang tidak menggunakan akal. Kul katakanlah ya ahlal kitabi hai ahli kitab hal yang kimuna mengapa kamu mengingkari ya? Hal tangkimuna apakah kalian mengingkari minna pada kami ila kecuali an amanna bahwa kami beriman billahi kepada Allah wama unzila dan apa-apa yang diturunkan ilaina kepada kami wama unzila dan apa-apa yang diturunkan min qablu dari sebelumnya wa anna dan sesungguhnya aksarokum kebanyakan kalian fasikuna orang-orang yang fasik. Kul katakanlah hal unabikukum apakah aku akan beritakan atau aku kabarkan pada kalian bisarin tentang orang yang lebih buruk mendalika dari yang demikian itu masubatan balasannya indallahi di sisi Allah mala'anahullahu ialah orang-orang yang telah Allah kutuk dia atau yang Allah telah mengutuknya atau melaknatnya wa ghadiba dan telah murka alaihi kepadanya wa ja'ala dan Allah menjadikan minhum dari mereka al-qiradata perang monyet wal khonaziro dan babi wa abadat toguta dan penyembah
dan penyembah-penyembah togut togut atau berhala. Ulaika mereka itulah sarun lebih buruk makanan tempatnya wa adallu dan lebih sesat angsawa isabili dari jalan yang lurus. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Demikianlah tabarukan kita firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Surat Al-Maidah juz 6 ayat 57 sampai dengan ayat 60 yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, marilah kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang hamilul Quran, ahlullah, menjadi orang yang direksa, diurus, diopeni, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia ini sampai akhirat. Qabul ya rabbal Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasulah fatina masajid. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Mudah-mudahan ibu masih sekolah jangan kerajinan. Ya Rabbi.